na kuzile maflyers wakati tulizaka isembe kuzikamata na tukazipartager, tuliona que zinatouche vraiment question ya cohesion sociale na siko tunapiganisha ujumbe za chuki katika jamii. Wakati tulizaka isembe kuzipartager kwa page zetu, kuona kiko maretu yake bado walizaka kufelicite kwanza groupe Milima, bengine wakaonesha kwanza ke periode tu kwemo huko fulani za tengeneza kuanisha ke tunapaswa kupiganisha ujumbe za chuki zidi ya wa deplacer. Juu ndio kana kitoro kwemo uko naanza kweli maneno ya nyingi au wanasema deplacer walifanza hivi ndio kwa walifanza hivi. Asa mafrezi wanatengeneza kuonesha ke nono sie pamoja na wale wakimbizi tunapaswa kuishi katika amani na umoja kupigana mji wetu endelee mbele. Na yengine inaweza sema ni kuhusu soit recommandation inaweza patia groupe Milima ni kuhusu diffusion ya masport yao inaweza katia kwa radio mbili. Wanaweza wakajitahidi kwa projet wengine bangalia kama wanaweza ana nyingine ma radio kwa masport tellement que Uvira kuna makweza mingi na radio experiment za kwenda sikilika beko kungine parti ndio kwa ni haisikiliki. En plus ya ile niye ma contenu avec ma lecture niona kwa page zetu. Si wanaweza watengeneza content na ile wanakamata zingine ma page d'autres médias en ligne, zinaweza kuwasaidia kudiffuser ma contenu, inaweza kusaidia zaidi kufanza mji wetu au jamii kuwa pamoja na kuishi katika amani siku kwa ni periode.